अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे ज़्यादा काम आने वाले अरबी के शब्द और अरबी के जुमले हिंदी के माध्यम से। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस वीडियो में अरबी के ढेर सारे जुमले और ढेर सारे शब्द हमने डाले हैं, लेकिन हम शुरुआत कर लेते हैं नया से। हिंदी में हम कहते हैं नया, तो नया को अरबी में बोलते हैं जदीद। जदीद यानी कि नया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं यहाँ नया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हीना जदीद, यानी कि मैं यहाँ नया हूँ। आना हीना जदीद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं। और जदीद अरबी में नया हूँ और नया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं यहाँ नया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना हीना जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी नई है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सय्यारा जदीद, यानी कि यह गाड़ी नई है। हाजा सय्यारा जदीद। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और जदीद अरबी में नई है, ये फिर नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी नई है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सय्यारा जदीद। यह मोबाइल नया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मोबाइल नया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जवाल जदीद, यानी कि यह मोबाइल नया है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं और जदीद अरबी में नया है और नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मोबाइल नया है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा जवाल जदीद। मुझे नया चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नया चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा जदीद, यानी कि मुझे नया चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इबगा जदीद अरबी में नया चाहिए को इबगा यानी कि चाहिए और जदीद यानी कि नया। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नया चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना इबगा जदीद। लगता है तुम नए हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि लगता है तुम नए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शकलक अंत जदीद, यानी कि लगता है तुम नए हो। शकलक अरबी में लगता है को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और जदीद अरबी में नए हो या फिर नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लगता है तुम नए हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे शकलक अंत जदीद। अब सीखते हैं पुराना के बारे में। हिंदी में हम कहते हैं पुराना, तो पुराना को अरबी में बोलते हैं गदीम। गदीम यानी कि पुराना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पुराना आदमी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नफर गदीम, यानी कि मैं पुराना आदमी हूँ। आना नफर गदीम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और नफर गदीम अरबी में पुराना आदमी को कहते हैं। नफर यानी कि आदमी और गदीम यानी कि पुराना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पुराना आदमी हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना नफर गदीम। मुझे पुराना नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पुराना नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा गदीम, यानी कि मुझे पुराना नहीं चाहिए। आना मा इबगा गदीम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पुराना नहीं चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा गदीम। यह सब पुराना है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह सब पुराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु गदीम, यानी कि यह सब पुराना है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सब पुराना है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु गदीम।
میں نے پرانا خریدا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے پرانا خریدا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا اشتری قدیم، یعنی کہ میں نے پرانا خریدا ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور اشتری قدیم عربی میں پرانا خریدا ہے یا پھر پرانا خریدنے کو۔ ہندی میں نے پرانا خریدا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا اشتری قدیم۔ بولو یا پھر بولنا، بولو یا پھر بولنے کو عربک میں بولتے ہیں کلام۔ کلام یعنی کہ بولو یا پھر بولنا۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ بولو کیا چاہیے، یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ بولو کیا چاہیے، تو وہ عربی میں کہے گا کلام ایش ابغا، یعنی کہ بولو کیا چاہیے۔ کلام ایش ابغا، کلام عربی میں بولو اور بولنے کو کہتے ہیں، ایش اور اش عربی میں کیا کو، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی سے کہ بولو کیا چاہیے، اسے عربک میں بولتے ہیں کلام ایش ابغا۔ بولو کیا پریشانی ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ بولو کیا پریشانی ہے، تو وہ عربی میں کہے گا کلام ایش مشکل، یعنی کہ بولو کیا پریشانی ہے۔ کلام ایش مشکل، کلام عربی میں بولو اور بولنے کو کہتے ہیں، ایش اور اش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور مشکل عربی میں پریشانی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں بولو کیا پریشانی ہے، اسے عربی میں بولیں گے کلام ایش مشکل۔ بولو کہاں ہو تم، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو یا کوئی اور ہم سے پوچھ رہا ہو کہ بولو کہاں ہو تم، تو وہ عربی میں کہے گا کلام وین انت، یعنی کہ بولو کہاں ہو تم۔ کلام وین انت، کلام عربی میں بولو اور بولنے کو، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ بولو کہاں ہو تم، اسے عربک میں بولتے ہیں کلام وین انت۔ بولو کہاں جاؤ گے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ بولو کہاں جاؤ گے، تو ہم عربی میں کہیں گے کلام وین روح، یعنی کہ بولو کہاں جاؤ گے۔ کلام وین روح، کلام عربی میں بولو اور بولنے کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ گے یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ بولو کہاں جاؤ گے، اسے عربی میں بولیں گے کلام وین روح۔ بولو کیا خریدنا ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے پوچھ رہا ہو کہ بولو کیا خریدنا ہے، تو وہ عربی میں کہے گا کلام ایش اشتری، یعنی کہ بولو کیا خریدنا ہے۔ کلام عربی میں بولو اور بولنے کو کہتے ہیں، ایش اور اش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور اشتری عربی میں خریدنا ہے یا پھر خریدنے کو۔ ہندی میں بولو کیا خریدنا ہے، اسے عربک میں بولیں گے کلام ایش اشتری۔ بولو کیا سنا تم نے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور اس طرح سے پوچھنا ہو کہ بولو کیا سنا تم نے، تو ہم عربی میں کہیں گے کلام ایش اسمع انت، یعنی کہ بولو کیا سنا تم نے۔ کلام ایش اسمع انت، یعنی کہ بولو کیا سنا تم نے۔ کلام عربی میں بولو اور بولنے کو کہتے ہیں، ایش اور اش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنا اور سننے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے بولو کیا سنا تم نے، اسے عربی میں بولیں گے کلام ایش اسمع انت۔ بولو کیوں غصہ ہو تم، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ بولو کیوں غصہ ہو تم، تو ہم عربی میں کہیں گے کلام لیش زعلان انت، یعنی کہ بولو کیوں غصہ ہو تم۔ کلام لیش زعلان انت، کلام عربی میں بولو اور بولنے کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور زعلان عربی میں غصہ ہو اور غصہ کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ بولو کیوں غصہ ہو تم، اسے عربی میں بولتے ہیں کلام لیش زعلان انت۔ بولو کیا پوچھنا ہے تمہیں، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ بولو کیا پوچھنا ہے تمہیں، تو وہ عربی میں کہے گا کلام ایش سأل انت، یعنی کہ بولو کیا پوچھنا ہے تمہیں۔ کلام ایش سأل
अंता। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं। और साल असाल अरबी में पूछना है या फिर पूछने को कहते हैं। और अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बोलो क्या पूछना है तुम्हें, इसे अरबी में बोलेंगे कलाम एश साल अंता। बोलो कहाँ से आ रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो या कोई और हमसे पूछ रहा हो कि बोलो कहाँ से आ रहे हो, तो वह अरबी में कहेगा कलाम मिन वैन इजी, यानी कि बोलो कहाँ से आ रहे हो। कलाम मिन वैन इजी। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। मिन यानी कि से और वैन यानी कि कहाँ और इजी या फिर जाई अरबी में आ रहे हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बोलो कहाँ से आ रहे हो, इसे अरबी में बोलेंगे कलाम मिन वैन इजी। बोलो क्यों रो रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि बोलो क्यों रो रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम लेश यबकी अंत, यानी कि बोलो क्यों रो रहे हो तुम। कलाम लेश यबकी अंत। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और यबकी अरबी में रो रहे हो या फिर रोने को कहते हैं। और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बोलो क्यों रो रहे हो तुम, इसे अरबी में बोलेंगे कलाम लेश यबकी अंत। बोलो क्या जरूरत है तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि बोलो क्या जरूरत है तुम्हें, तो वह अरबी में कहेगा कलाम एश यहताज अंत, यानी कि बोलो क्या जरूरत है तुम्हें। कलाम एश यहताज अंत। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं। और यहताज अरबी में जरूरत को कहते हैं। और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बोलो क्या जरूरत है तुम्हें, अरबी में बोलेंगे कलाम एश यहताज अंत। बात करना। हिंदी में हम कहते हैं बात करना, तो बात करने को अरबी में बोलते हैं कल्लम। कल्लम यानी कि बात करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे बात करो, तो हम अरबी में बोलेंगे कल्लम मिन अना, यानी कि मुझसे बात करो। कल्लम मिन अना, कल्लम यानी कि बात करो, मिन अना यानी कि मुझसे। हिंदी में मुझसे बात करो अरबी में बोलेंगे कल्लम मिन अना। उसको बोलो मुझसे बात करे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो किसी और के लिए कि उसको बोलो मुझसे बात करे, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ कल्लम मिन अना, यानी कि उसको बोलो मुझसे बात करे। कलाम हुआ कल्लम मिन अना। कलाम हुआ अरबी में उसको बोलो को कहते हैं। और कल्लम मिन अना अरबी में मुझसे बात करे को कहते हैं। कल्लम यानी कि बात करे और मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको बोलो मुझसे बात करे, अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ कल्लम मिन अना। तुम कपिल से बात करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो किसी बात के लिए कि तुम कपिल से बात करो, तो वह अरबी में कहेगा अंत कल्लम मिन कफील, यानी कि तुम कपिल से बात करो। अंत कल्लम मिन कफील। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और कल्लम मिन कफील अरबी में कपिल से बात करो या फिर कपिल से बात करने को कहते हैं। कल्लम यानी कि बात करो, मिन कफील यानी कि कपिल से। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कपिल से बात करो, इसे अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम मिन कफील। तुम कंपनी से बात करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो किसी बात के लिए कि तुम कंपनी से बात करो, तो वह अरबी में कहेगा अंत कल्लम मिन शरीका, यानी कि तुम कंपनी से बात करो। अंत कल्लम मिन शरीका। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कल्लम अरबी में बात करो और बात करने को कहते हैं। और मिन शरीका अरबी में कंपनी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और शरीका अरबी में कंपनी को। हिंदी में कहेंगे कि तुम कंपनी से बात करो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम मिन शरीका। मैं कितनी बार बात करूं।
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ میں کتنی بار بات کروں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کم مرہ کلم، یعنی کہ میں کتنی بار بات کروں۔ انا کم مرہ کلم، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور کم مرہ عربی میں کتنی بار کو کہتے ہیں، اکلم عربی میں بات کروں یا پھر بات کرنے کو۔ ہندی میں کتنی بار بات کروں، اسے عربی میں بولیں گے انا کم مرہ کلم۔ میں بالکل بات نہیں کروں گا، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بالکل بات نہیں کروں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابد ما فی کلم، یعنی کہ میں بالکل بات نہیں کروں گا۔ انا ابد ما فی کلم، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، اور ما فی کلم عربی میں بات نہیں کروں گا کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی کہ نہیں، کلم یعنی کہ بات کروں گا۔ ہندی میں بالکل بات نہیں کروں گا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابد ما فی کلم۔ سننا اور سنو، سننا اور سنو کو عربی میں بولتے ہیں اسمع۔ اسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا یا پھر سنو۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میری بات سنو، تو ہم عربی میں بولیں گے اسمع کلامی، یعنی کہ میری بات سنو۔ اسمع یعنی کہ سنو، اور کلامی کا مطلب ہوتا ہے میری بات۔ ہندی میں میری بات سنو، اسے عربک میں بولیں گے اسمع کلامی۔ میں نہیں سنا، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نہیں سنا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما اسمع، یعنی کہ میں نہیں سنا۔ انا ما اسمع، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نہیں سنا، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا ما اسمع۔ معاف کرنا، میں نہیں سنا، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ معاف کرنا میں نہیں سنا، تو ہم عربی میں بولیں گے معلش انا ما اسمع، یعنی کہ معاف کرنا میں نہیں سنا۔ معلش انا ما اسمع، معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ معاف کرنا میں نہیں سنا، اسے ہم عربی میں بولیں گے معلش انا ما اسمع۔ یہ تم نے کب سنا، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہ تم نے کب سنا، تو وہ عربی میں کہے گا ھذا انت میتا اسمع، یعنی کہ یہ تم نے کب سنا۔ ھذا انت میتا اسمع، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنا اور سننے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ تم نے کب سنا، اسے ہم عربی میں بولیں گے ھذا انت میتا اسمع۔ میں ابھی ابھی سنا، اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی ابھی سنا کسی بات کے لیے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اسمع حالیا، یعنی کہ میں ابھی ابھی سنا۔ انا اسمع حالیا، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور اسمع حالیا عربی میں ابھی ابھی سنا کو۔ اسمع یعنی کہ سنا، اور حالیا عربی میں ابھی ابھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ابھی ابھی سنا، عربی میں انا اسمع حالیا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا